वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियां बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आई हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में इजाफा होगा और आपको इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश लिखने और इंग्लिश बोलने में और समझने में जो है वो किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से इंग्लिश बोल, लिख और पढ़ सकेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पे करेंगे अपने पैराग्राफ की सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखेंगे और उनको समझेंगे और साथ ही साथ उसकी ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे और उनका इस्तेमाल भी हम सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत, अहम होना किसी चीज़ का, ऑफ की कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मवासलात। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात की अहमियत। अब ये कम्युनिकेशन मवासलात क्या होती हैं? यानी अबलाग, तरसील, खबर रसानी के जो है हम इसको बोल सकते हैं अपने आले, या ऐसी चीज़ें जिनसे जो है हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने पैगामात को पहुंचा सकते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? कम्युनिकेशन यानी कि मवासलात होते हैं। कम्युनिकेशन इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन यानी कि मवासलात इस यानी कि है, सुपर इंतहाई, सुपर इंतहाई इम्पोर्टेंट, अहम। ठीक है, कम्युनिकेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट, मवासलात इंतहाई अहम है। इट हेल्प्स अस टॉक, शेयर आइडियाज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। इट ये, हेल्प्स, हेल्प्स का मतलब मदद मिलती है। इट्स ये या इनसे, हेल्प्स मदद मिलती है। हेल्प्स का मतलब होता है मदद मिलती है। अस हमें, टॉक यानी कि बातचीत करने में, टॉक का मतलब बातचीत करने में या बात करने में। शेयर इश्तराक या बांटने में, इश्तराक। आइडियाज, आइडियाज का मतलब होता है ख्यालात। एंड और अंडरस्टैंड समझने में। ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को। हम यहाँ पे लिखते हैं एक, ईच का मतलब लिखते हैं एक, अदर दूसरे को। इट हेल्प्स इससे मदद मिलती है। अस हमें, टॉक बात करने में, शेयर आइडियाज ख्यालात का इश्तराक करने में यानी एक दूसरे से ख्यालात बांटने में अपने, एंड और अंडरस्टैंड समझने में, ईच अदर एक दूसरे को। यानी मवासलात इंतहाई अहम है। इससे हमें बात करने, ख्यालात का इश्तराक करने और एक दूसरे को जो है समझने में क्या होता है, हमें मदद मिलती है। यानी मवासलात के ज़रिए से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने ख़यालात एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं और जो है किसी भी चीज़ का हम जो है वो मुशावरत करनी हो तो हम वो जो है इनके ज़रिए से कर सकते हैं। When we communicate well, when जब, we यानी कि हम, communicate बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। वेल यानी कि अच्छी तरह, वेल अच्छी तरह से। When we communicate well, जब हम अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, फ्रेंडशिप्स ग्रो एंड टीम वर्क बिकम्स ऑसम। फ्रेंडशिप्स
یعنی کہ دوستی. گرو بڑھتی ہے. اینڈ اور ٹیم ورک. ٹیم ورک کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر کام کرنا. ٹیم ورک بیکمس کا مطلب ہو جاتا ہے. awesome کا مطلب شاندار. when we communicate well, جب ہم اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں. friendships grow, دوستی بڑھتی ہے. and اور ٹیم ورک becomes ہو جاتا ہے awesome, شاندار. یعنی جب ہم اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری دوستی بڑھتی ہے. ٹیم ورک جو ہے وہ ہمارا شاندار ہو جاتا ہے. Imagine playing a game without talking, not as fun, right? Imagine تصور کریں یعنی سوچیں, تصور کریں. Playing کھیلنے کا. ایک گیم یعنی کہ کھیل, یعنی ایک کھیل کھیلنے کا تصور کریں. وداؤٹ کے بغیر. ٹاکنگ بات کیے بغیر. یعنی امیجن پلئنگ اے گیم وداؤٹ ٹاکنگ, یعنی ایک کھیل کھیلنے کا تصور کریں جو کہ بات چیت کے بغیر ہو. یعنی بات کیے بغیر ایک گیم کھیلنے کا تصور کریں. ناٹ نہیں. ایز جیسا کہ. فن مزہ. ناٹ ایز فن جیسا کہ مزہ نہیں. رائٹ درست. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کھیل کا تصور کریں جس میں جو ہے بات چیت ہم نہ کریں تو کیا اس میں اتنا مزہ ہوگا؟ کیا یہ درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیونکہ جب ہم خاموشی کے ساتھ بالکل گیم کھیلیں گے تو ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ فیلنگس نہیں آئے گی, اس طرح سے مزہ نہیں آئے گا جو کہ ہم بات چیت کرتے ہوئے جو ہے وہ کھیلیں گے تو اس کا جو ہے وہ زیادہ فن ہے. ٹھیک ہے. whether we use words, gestures or expressions, good communication makes everything better. whether چاہے we ہم یوز کا مطلب استعمال کریں. استعمال کریں. ورڈز الفاظ. جیسٹرز کا مطلب اشارے. اور یا ایکسپریشنز کا مطلب ہوتا ہے تاثرات. ٹھیک ہے. whether we use words چاہے پھر ہم لفظ استعمال کریں. جیسٹرز اشارے اور یا ایکسپریشنز یا تاثرات استعمال کریں. گڈ یعنی کہ اچھی. کمیونیکیشن بات چیت. میکس بناتی ہے. ایوری تھنگ ہر چیز کو. بیٹر یعنی کہ بہتر. ٹھیک ہے. whether we use words, gestures اور expressions پھر چاہے ہم لفظ استعمال کریں, اشارے یا پھر تاثرات استعمال کریں. good communication makes everything better. اچھی بات چیت ہر چیز کو بہتر بنا دیتی ہے. it's like a magical key that opens door to learning, fun and cooperation. it's یہ کی. اٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں اپوسٹرافی. یعنی یہ کسی بھی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے جو میننگس ہیں یہ آتے ہیں کا, کی, کے, کو.
ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہاں پہ لکھا یہ کی. اٹ کا مطلب یہ اپوسٹرافی اور یہ سائن ایس. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب لکھا کی. اٹس یہ کی لائک طرح ایک میجیکل جادوئی کی کلید. ٹھیک ہے, کلید یا چابی. دیٹ جو کہ اوپنس کھولتی ہے. ڈورس دروازے. ٹو لرننگ سیکھنے کے. ٹو لرننگ یعنی کہ سیکھنے کے. فن تفریح. اینڈ اور کوپریشن تعاون. کوپریشن کا مطلب تعاون. ٹھیک ہے. اٹس لائک اے میجیکل کی. یہ ایک جادوئی کلید کی طرح ہے. دیٹ اوپنس جو کہ کھولتی ہے. ڈورز دروازے. ٹو لرننگ سیکھنے کے. فن تفریح کے. اینڈ اور کوپریشن تعاون کے. یعنی یہ ایک جادوئی کلید کی طرح ہے جو کہ سیکھنے اور تفریح کے اور تعاون کے دروازے کھولتی ہے. So, let's practice talking and listening because being good at communication is like having a superpower that makes life more exciting and enjoyable. So, لہذا let's آئیے پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے مشق کریں. پریکٹس مشق کریں. ٹاکنگ بات چیت کی. اینڈ اور لسننگ سننے کی. بیکاز کیونکہ. بینگ ہونا. گڈ اچھا. ایٹ میں کمیونیکیشن بات چیت. از ہے لائک کی طرح. ہیونگ اے سپر پاور. ہیونگ کا مطلب ہونا. سپر پاور ایک سپر پاور. دیٹ جو میکس بناتی ہے لائف زندگی کو. مور زیادہ. ایکسائٹنگ کا مطلب دلچسپ. یا پرجوش. اینڈ اور انجوائبل پرلطف. ٹھیک ہے. سو لہذا لیٹس پریکٹس آئیے مشق کریں. ٹاکنگ بات چیت کی. اینڈ لسننگ اور سیکھنے کی یعنی کہ سننے کی. لسننگ سننے کی. بیکاز کیونکہ. بینگ ہونا. گڈ ایٹ کمیونیکیشن بات چیت میں اچھا ہونا. از ہے لائک ہیونگ اے سپر پاور ایک سپر پاور کی طرح ہونا ہے. دیٹ میکس جو کہ بناتی ہے لائف زندگی کو. مور ایکسائٹنگ زیادہ پرجوش. اینڈ اور انجوائبل اور پرلطف. یعنی لہٰذا آئیے بات کرنے اور سننے کی مشق کریں کیونکہ بات چیت میں اچھا ہونا ایک سپر پاور کی طرح ہے جو زندگی کو مزید پرجوش اور پرلطف بناتا ہے. یعنی اچھی طرح سے بات چیت کرنے میں کمیونیکیٹ کرنے میں جو ہے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. اس سے انسان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات بانٹنے میں, اپنی خوشیاں بانٹنے میں, اپنے دکھ اور سکھ بانٹنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنی کمیونیکیشن یعنی کہ ہماری جو بات چیت ہوتی ہے اس میں اچھا ہونا چاہیے. جی تو گائز کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو, ہمارا آج کا یہ ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ نے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال. اللہ حافظ.